ଜୟଜୀବ ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମନ महर्षि पतंजलि साधन पाद मध्यरु आमर पूर्वर आलोचना होता 13 नंबर सूत्रटी आ 13 नंबर सूत्रर जो विषय थिला सती माळे तद्विपक जाति आयु भोग अर्थात जो कर्मफल कर्म एवं कर्मरु मिलुवा फलर जो परिणाम से परिणाम अर्थ होची से मनुष्य भितर पाउचंती जाति आयु एवं भोग से प्राप्त हुए आ जाति आयु भोग जो से पाती से निजे होचंती कर्मर कर्ता ताको ईश्वर जो मजबी संसार कहती जे जाति आयु आ भोग ये सब ईश्वरंकर दान बा ईश्वर ही सेगुड़ा बुझंती प्रकृत ताहा संपूर्ण भ्रम धारणा प्रकृत मनुष्यता निजर कर्म फल ही से निजे भोग करे आमे सही सूत्रु जानिलु आज सही सूत्र परवर्ती सूत्र होची 14 नंबर सूत्र ता होचु तेहात परिताप फला पुन्नापुन्न हेतुत्वात् जोटा कि 14 नंबर सूत्र ये 14 नंबर सूत्र तापरे जे परिणाम भोग परे कौन आगु को मनुष्य जीवन रे आसीबो सेही विषय आलोचना करा जाइछि जोटा कि पूर्व सूत्र रे थिला जे मनुष्य होची तार क्लेशर मुख्य कर्मकर्ता से तार मनुष्य निजस्व कर्मरु ही जो क्लेश से पाए कर्मफल एवं तार कर्मफल जो जाति आयु भोग से लाभ करे एवं जाति आयु लाभ परे ये सूत्र होचु जे तार जो से जो पाप पुण्यर कर्म से भी मध्य से जाति आयु भोग परे से कर्म फल ही पुणी पाप पुण्य सृष्टि हुए पुणी पाप पुण्यरु जो विषय जोटा कि मनुष्य मनरे क्लेश सृष्टि करे जोटा कि सुख आ दुख जो विषय अच्छी ये सब से ही सृष्टि हुए ये महर्षि पतंजलि कहवा कथा जे यह जो मजबी संसार जो मजबी ईश्वर को द्वारा परिचालित होउची मनुष्य ये संपूर्ण से धारणा संपूर्ण भूल तार कारण होउची कर्मफलर कर्ता मनुष्य और कर्मफलर जो भोग से भी मध्य मनुष्य करिवो आ कर्मफलर ही तार पाप पुण्य जात हुए एवं कर्मफलर यदि से निजे संस्कार करिवो ताले से तार निज जीवनचर्या से सुख आउ दुख जगार सुख पाइबो यदि न करिवो पुणी से दुख ही पाइबो ये होचु सूत्रर जो आलोचना ये आउ ए प्रकार कही पारे जे आमर जो पाप पुण्य कर्मर फल जो आलोचना आमे कलु यही सूत्र रे प्रकृत रे देखा गले ईश्वर कहीं आसवे मनुष्य मानू पाप पुण्य पाप कर्म करने बा पुण्य कर्म करने बा हर्ष बा सुख दवापाई बा दुख दवापाई कहीं से आसवे तार से आसबार कौन सी कारण नहीं तार कारण होची संसार रे कहीं ना ये यहाँ पूर्व मध्य जदि थांते ईश्वर महर्षि पतंजलि समय रे जो पुराण आउ जो उपनिषद दर्शन शास्त्र गुड़िक लिखा जाइछि सेइथिरे ईश्वरंकर वर्णना नहीं से माने ईश्वर को सेतेबेले तांकर चिंताधारा भितर को सेतेबेले आसी नथिले से माने किंतु प्रत्यक्ष भी करि नथिले जदि प्रत्यक्ष करथिले जे मनुष्य भितर थिबा जो जीवसत्ता से जीवसत्तार ही से माने दर्शन करथिले आ सेटा ही होउची तांकर जो जो जीवाद्वैतवाद रो प्रचार प्रसार करथिले प्रकृत रे देखा गले यदि संसार रे यदि ईश्वर अछंती जो मानुछंती आउ मनुष्य आत्मा अच्छी मानुछंती ताले सेटा द्वैतवाद होई थांता किंतु मुनि ऋषि परंपरा रे से माने अद्वैतवाद रो प्रचार प्रसार करिछंती ये अद्वैतवाद कौन ना न द्वैत दुई नुहे केवल एक तो संसार रे यदि ईश्वर यदि थिबे ताले से ईश्वर को जो माने मानुथिबे से एक आउ मनुष्य जो निजे अछंती जीव को जो माने मानुथे से माने आत्मा को मानुथे से माने दुई ताले द्वैतवाद हो किंतु अद्वैतवाद किंतु यही अद्वैतवाद जो ज्ञान
ମୁନି ଋଷି ପରମ୍ପରାରୁ ତାହା ଚାଲି ଆସିଛି। ଆଉ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବିଚାର ଭିତରକୁ ଆଣିନଥିଲେ। ସେମାନେ ଯଦି କହୁଥିଲେ ଏ ଆତ୍ମା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱର, ଆଉ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେ ଆତ୍ମା ସେ ମନୁଷ୍ୟ କେବେ କହିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଅଛି ବୋଲିକି, ମୁଁ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ କେବେ କହିବ ନାହିଁ ବଞ୍ଚିଥାଉଁ ଥାଉଁ ଯେ ମୁଁ ନାହିଁ ବୋଲିକି। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି କିମ୍ବା ନାହିଁ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର ନିଜେ କରେ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ବାଲା ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ବି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ଅଛି ବୋଲିକି। କେବଳ ଏକମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ କହନ୍ତି ମୁଁ ଜଣେ ଅଛି ଆଉ ଈଶ୍ୱର ବି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ମୁନି ଋଷି ପରମ୍ପରାରେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବିଚାରକୁ ଆଣିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯଦି ମାନିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ବା ନିଜ, ସେ ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ତାର ଈଶ୍ୱର। ତ ସାରା ସଂସାରରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସମୁଦାୟ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଯଦି ଭାଗ କରାଯିବ ସାରା ସଂସାରକୁ, ତାହେଲେ ଏକ ଜଡ଼ ଆଉ ଏକ ଚେତନ। ତ ଚେତନ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଆସୁଛି। ଆଉ ଚେତନ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମଜହବୀ ମତବାଦୀ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲିକି ମାନୁଛନ୍ତି ତାର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରି ଆଜି ସାରା ଏସିଆ ମହାଦେଶ ଦୁଃଖୀ। ଆଉ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶ ଜଡ଼ବାଦୀ, ସେମାନେ ଜଡ଼ଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ସେମାନେ ଦୁଃଖୀ। ତ ଏଇଥିରେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଚେତନ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ବୋଲି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସେ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି କର୍ମଫଳର ନିଜେ କର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ସିଏ ଯଦି ତାର କର୍ମର ସଂସ୍କାର ନିଜେ କରିବ, ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଯେ କର୍ମ ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଯେଉଁ କର୍ମ କଲେ ମନୁଷ୍ୟର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଇବ ତାହା ହେଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, ସାଧନ, ସଦ୍ଗୁରୁ, ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ସୁଖକର କର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଯେ କରିଚାଲିବ ସାରା ସଂସାରରେ ଥାଇ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖର ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କର୍ମରେ ଯଦି ସାରା ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ଲିପ୍ତ ରହିବେ, ଯେଉଁ ମଜହବୀ ଈଶ୍ୱର ଦେବୀ ଦେବତା ଏଇସବୁ କର୍ମରେ ଯେଉଁମାନେ ସମୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ସେସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବେ, ତାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାର ଉନ୍ନତି ତ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଅବନତି ହିଁ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ପାପ ଆଉ ସୁଖ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେବ। ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଏ, ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁକର୍ମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଯିବ କର୍ତ୍ତା ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ କର୍ମର ମାଲିକ, ଆଉ ମୋ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସଂସାରରେ କୌଣସି ଅପକର୍ମ ମୋର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ସତ୍କର୍ମ ସେ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତାହେଲେ ସେ ତାର କର୍ମର ସଂସ୍କାର ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ କର୍ମର ସଂସ୍କାର କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ସୁଖ ହିଁ ପାଇବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମ ସଂସ୍କାର କର୍ମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିବ, ଏଇଭଳି ସାଂସାରିକ ମଜହବୀ କର୍ମରେ ଯେଉଁମାନେ ଲିପ୍ତ ଥିବ, ସେମାନେ ଯେଉଁ କହିବା କଥା ଦୁଃଖର କାରଣ ହେବ। ତ ଇଏ ହେଉଛୁ ସୁଖଦକରଣ ପ୍ରକୃତ କାରଣ। ଇଏ ହେଉଛୁ 14 ନମ୍ବର ସୂତ୍ରର ଆଲୋଚନା। ୟା ପରେ ଆମେ 15 ନମ୍ବର ସୂତ୍ରରେ ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ପୁଣି ଆଲୋଚନାରେ ରଖିବୁ। ସପ୍ରେମ ଜୟ ଜୟ।